محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدين والدنيا والآخرة آمين. قال الفصل الأول في جمال سورته صلى الله عليه وسلم وما شاكلها. Tineng fasal pertama pada keadaan ganteng kepada kajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa masyakalaha barang se anya ikutin dah keempat. Di pelajaran tentang al-mawahibul ladunniyah wasaisul usul dak kesama'id Rasul tentang bentuk atau berupa jasad baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk dari keutamaan umat Muhammad. Jadi ada situng orang saya bahas sampai dekat setajah perdana sekota dan semacam pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh paling penting itu nyapin loktoman ikan perakin orang sekitar pada kajeng Nabi. Tapi kajeng Nabi disuapet ialah tentang kapal yang apa serana, yang apa astana, yang apa paten sampai rambut, sampai jenggung, sampai dekat setaja seluk beluk ketetian atau paten jasa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arya ceritakan bi sahabat. Pengajian le engkau ibu. Ben ada termasuk bahkan baik termasuk di perkara iman. Termasuk iman dak kajeng Nabi, kau ibang kau tu percaya bahawa kajeng Nabi paling fokus manusia luar benda itu. Ada saya masuk. Qala fil mawahib atabu sering musannif ilmu kitab al mawahib. I'lam anna min tamamil iman bihi sallallahu alaihi wasallam al-iman bi anna Allah ta'ala ja'ala khalqa badanihi syarif ala wajhi lam yadhhar qablahu wa la ba'dahu khalqu adamiyyin misluhu. Orang sampai sangkun pada kesebagian dari sempurna iman kalaban kajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-iman apa iman kalaban sangkun Allah taala pada kata yakin kepada Allah taala dekat ketentuan batin kajeng Nabi semulja atas perkara saya tak padang pada perkara qablahu sebelum kajeng Nabi wala ba'dahu saya tak padang sebelum kajeng Nabi bentak semana kajeng Nabi khalqu adamiyyin misluhu panapa abati nak foto Adam misluhu seperti kajeng Nabi. Jadi termasuk dari kekuatan iman, kesempurnaan iman kau ibang dak kajeng Nabi kau tu yakin bahawa ada manusia yang paling ganteng sebelum atau bersemarin sampai pagi kiamat melebihi kajeng Nabi Muhammad. Ayat pertama termasuk perkara iman. Ketika nak perkara iman maka bisa apa ialah ing apa sojana, ing apa lesana, ing apa astana, ing apa perjalanan, ing apa mengalengki, ing apa setaja tindak tandung kajeng Nabi sampai dak kejenggung bahas bi para sahabat. Jenggung kajeng Nabi selesai celang kapi kecuali pamberapan bulu saus sepote. Lem merampu teban semacam. Ada manusia saya catat sejarah yang ada. Paling penting manusia ilmu tokoh-tokoh pemuka masyarakat setiap negara, presiden, menteri dan semacam. Bahkan ulama sekali ada saya fata pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walillahi darul Abu Siri haitsu qala. Dan panikan di Allah taala tineng aing soson Imam Abu Siri, sekarang ada Abu Siri. Nang Burdah Muhammad ibn Sa'id As-Silhaji si andi nazaman Burdah. Burdah ni kena nazaman saya tulis sang Imam Busiri. Imam Busiri ni teman songkan sampai para setruk, Pas amempe ya pas another komun peberes maka ngarang pada bed se ngalem baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas amin datang kajeng Nabi yo sampai beres. Maka Burdah. Oh iya, berarti saya ada buakin kajeng Nabi apa yang Burdah. Burdah dari surban bagi Imam Busiri sebagai hadiah di kajeng Nabi ilmu. Berarti saya ada buakin dari Burdah. Tapi bur'ah Ami kocak bur'ah makna baras. Karena Imam Busiri sangaran kitab Burdah dia paringin baras dari penyakit. Imam Busiri ada pun kesah nyefatin baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa walladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma istafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fa jawharul husni fi ghairu munqasim. Fa walladhi maka tineng kajeng Nabi panika orang
tamma maknahu wa suratuhu sesempurna berapa makna kanjeng Nabi ban kepada kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi manusia sempurna luar dalam. Maknana dalam sempurna suratuhu luar kepada batin harus kan sempurna. Summa istafa'u habiban bari'un nasami maka mele ke kanjeng Nabi pas habiban alai kekasih bari'un nasami pasar Allah seakai manusia, seakai makhluk. Maka bi Allah yang ka derajat kanjeng Nabi ekabai kekasihan pangeran, ekabai berlebur pangeran. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi wa jawharul husni fi ghairu munqasim. Esok yakin kanjeng Nabi dari sekutuan dalam kebagus kanjeng Nabi. Ada senyapok ada kanjeng Nabi. Saja perkara lampang kanjeng Nabi paling lampang manusia. Bangal kanjeng Nabi paling bangal manusia. Ganteng kanjeng Nabi paling ganteng manusia. Ada saya maksud. Ada saya lak nyela ada kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pakun nomor situ. Fajawharul husni fi ghairu munqasim. Maka tindak zat kebagusan fi ilmu kanjeng Nabi ghairu munqasim pada kata atukum. Apa seekor dari kanjeng Nabi dari perkara-perkara bagus, lemah lembut, perhatian dan kesahabat. Setelah akhlak-akhlak bagus, lo bisa atukum dari orang lain. Waqad akal Qurtubi rahimahullah taala fi kitab as-salat annahu qala aban engkau nyeritakeun Imam Qurtubi rahimahullah taala dalam kitab as-salat sampun Imam Qurtubi penegadabu lam yad'al lana tamam husnihi sallallahu alaihi wasallam. Dan law dhahara lana tamam husnihi lama taqata ayyuna ru'yatahu sallallahu alaihi wasallam. Dabun Imam Qurtubi tak padang datang kulo kape panapa sampurna bagus kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah buka kape bi Allah. Ada saya tulis bi ulama apa juta kitab. Ada yang saya ikatawain bi ulama. Wailah hakikat bagus kanjeng Nabi lo toman terbuka ada koi. Mangkan senyefatin seleran kanjeng Nabi sahabat nek kene. Mun sahabat jerajar tak bisa celing kanjeng Nabi nunggu. Tak bisa celing bin abid dak kanjeng Nabi. Senyefatin ingat apa alis kanjeng Nabi, ingat apa lesan kanjeng Nabi, ingat apa dapun, ingat apa akhlak dan semacam. Sahabat nek kene siapa kebirnya Nabi tepang umur kene. Lana walau dhahara lana tamam husni karena sampun kelakuan cesakan padang dan kula panapa sampurnan bagus kanjeng Nabi lama taqat ayuna riyatahu sallallahu alaihi wasallam yang tak kelar panapa mata soca-soca dan kula kapi riyatahu dak nengelen kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada saya maksud kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasan al-jismi rawahu ghairu wahid. Bada basara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bagus jisim, bagus badan. Nyatakan dak hadis pasal lain situng orang. Jadi banyak ulama nyatakan hadis bahwa dabun sahabat kanjeng Nabi bagus badan. Warawat Tirmidzi wa Anas radhiyallahu anhu ta'ala annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa bit-tawil al-ba'im wala bil-qasir wala bil-abyad al-amhaq wala bil-adami wala bil-ja'd al-qatit wala bis-sabt. Dan nyatakan Imam Tirmidzi dari Anas radhiyallahu taala anhu qala asna Anas adabu ba'da pasir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pane ketada pasir kanjeng Nabi pane galaban lancang sepak dem kanjeng Nabi lo tengki galaban tengki sepak dem kanjeng Nabi bani paling tengkin sahabat ba'da selebih tengki di kanjeng Nabi tapi mungkin ki apa orang kanjeng Nabi kita tengki ada keanehan dari mukjizat kanjeng Nabi lo bisa isarif orang untuk apa padahal kanjeng Nabi bani paling tengki bahwa sahabat sebagian sahabat lebih tengki dari kanjeng Nabi. Tapi menurut pangapolong kanjeng Nabi ketengkir. Kanjeng Nabi paling ganteng dan paling gagah. Wala bil qasir bentak panda. Wala bil abyadil amhaq bentak kalaban pote banget. Iya. Ya, ropah cek pote aja. Tapi kanjeng Nabi jabuna para sahabat, para ulama pote campur merah, moremo, saya kocak moremo. Ada paling bagus sebenarnya untuk menasa seodik tentunya. Amma nang surga pakai paling bagus sebenarnya area pote molos. Dan orang surga pakai teh pote ada merah. Tapi untuk tentunya paling bagus pote campur merah. Tiga jeng Nabi wala bil abyadil amhaq bentak kalaban pote banget. Wala bil adami bentak kalaban celang, lo petang koleng kanjeng Nabi ya. Wala bil ja'dil qatiti bentak kalaban peleker sesangat wala bis sabti bentak kalaban seloros. Rambutnya lo peleker pak sampai cilikir begini ya. Tapi kanjeng Nabi rambut gela alos alek pale. Alos alek pale, loros alek pale, lopah loros ongku, lopah cilikir ongku. Tapi sedengan
campuran yang antara loros bercelikar. Wa makna al-ba'in adh-dhahiru tuluhu, ting makna al-ba'in pada sifat yang lancang. Wal amhaqus syadidul bayadil khali 'anil humrati, ting al-amhaq pada pote sesangat pote na sisap dari merah. Wal adami al-asmar, al-adam pada al-asmar sabu matang. Ingat kakek kapi sabu matang na bene pote bene koneng na. Al-asmar adam kanjeng Nabi lo ingat kaki kanjeng Nabi pote tapi campur me. Wal ja'di man fi syi'rihi tiwaun. Wal ja'di dengan ja'd panika orang. Panika ilmu rambut orang tineng apale. Tineng pale. Pelikar. Wal qatri syadidul ju'udati. Tineng al-qatri panika sesangat pelikar. Was-sabti atau as-sabiti mustarsilus sya'ri panika se loros om. Jadi Nabi loros omku, lo pelikar omku. Tapi campuran di antara loros sarang pelikar. Alik-palik jeng-sejeng. Area rambut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibaini. Azimal jummati ila syami udun. Azimal jummati ila syahbati uduni. Pada pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada orang laki marbu'an sesedeng. Lo cek tingkir, lo cek mancap. Tapi mana polong bi sahabat lo taman mancap. Artinya paling ketela. Hanya Nabi mana polong bi para sahabat paling gedang paling ketela. Meskipun benih paling tinggi. Banyak dema bainal mankibain. Jauh yang taran barang yang tarana. Okey, jauh na barang yang tarana bau dua. Jadi loros kanjeng Nabi bau na loros. Bada bau ring ngak putol kena kebabel. Tapi saya bau kanjeng Nabi loros. Loros ben rajah ben jauh. Jadi ganteng ketelang batin. Azimal jummat ila syahmati udhani, si akung rambutnya sampai dia ke dalam kopeng doang kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi rambutnya apa lancang sampai ada tel kopeng. Bagaimana? Kadang separuh leher sampai kadang nyep-nyep dia ke bau. Nyep-nyep dia ke bau. Ada kanjeng Nabi tengka rambutnya. Wa kan wa makna ar-rajul man fi sya'ri takassurun qalil. Ting mana ar-rajul panika orang segem obong orang tineng pecas konne. Rajulan se rajulan panika orang se pelekar om. Tapi lo sangat pelekar je. Se alek palek om marbu'an sedengan. Ba'ida ma bainal mankibain wal jummatu mujtama'u sya'ri ar-ra'si. Ya. Tineng al-jummah panika pakompola obong serah. Wa ya aktsaru min al-wafrati wal limmati. Tineng okey. Tineng jummah panika lebih banyak itipang dari wafrah dan limmah. Jadi obok kena bisa nyamen wafrah, bisa nyamen limmah, bisa nyamen jummah. Jummah dia kan terpentela kopeng. Wafrah obok saya dapat ada kan kopeng. Jummah ada separak daripada ke bau. Limmah yang karena sedua setengah leher. Tiga jeng Nabi kadang setengah leher, kadang gan kopeng, kadang sampai parak dekat bau. Ada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shasnal kaffain wal qadamain. Dakhmal ra'si, dakhmal karadisi, tawil al-mashrubati, idza masa takaffuan ka'annama yanhattu min sabab. Bada pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syasnal kaffain paneka akung tepang wal qadamaini ban soko dua. Jadi kanjeng Nabi astana benenek kene benenek kene cukan soko padane kanjeng Nabi soko kanjeng Nabi benenek panik kene tapi genteng raja ban semacam pare. Dakhmul ra'si akung seran cukan lo panik kene aja. Dakhmul karadis ban akung pakumpola tolang karodis area kumpola tolang cengkol area tolang dua sebisa atakko pakumpolan area raja kanjeng Nabi benenek kene toot cukan cengkol area karodis wa tawilul masrubati lancang lancang tawilul masrubati lancang bulu. Kanjeng Nabi dia ada nak bulu sampai ada ke bucin. Daripada bulu tapi sampai ada ke baba dia.
adalah masrubah. Idza masya takaffuan. Okey. Bila ajalan kanjeng Nabi Allah pa kanjeng Nabi takaffuan, maka condong kanjeng Nabi kalaban condong. Karena ma yanhattu min sabab akan takkan tak kanjeng Nabi penega toron dari rontoron. Kanjeng Nabi mula jalan benih pas sengker sengan sandal sampai buka sampai tempak dia. Kanjeng Nabi koko, petengkang koko. Tiba-tiba mula jalan dia iki ya. Mula jalan bang pegantang jalan. Kanjeng Nabi jalan ganteng cang-cang toron dari kenangan tangki. Orang montoron di kenangan tangki, ada seken tengkang. Makin kenangan loros kanjeng Nabi pada bi cang-cang toron dari kenangan tangki. Jadi pas jalan kaki cek bengar bang. Jadi kadang nak jalan sambil mainan sandal dibuka tempakan. Ada bene tengkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'na syasni ghalidun. Yang makna syas mereka kantin. Wal qaradis jam'u qurdusin wa huwa majmu'un idhamir karubati wal manqib. Ting al qaradis panika jam'an qurdus, yang qurdus panika pekumpulah panberapan tolang. Akati toot wal manqib ban bau. Jika jangan pi ganteng petemon tolang bau dia ban petan mga tolang nang tok patay ganteng. Wal masrubatu syi'rud daqiqul ladzi ka'annahu qadibun min as-sadri ila as-surrati. Yang masruba panika obuk se lembut, alladzi kan obuk kanta-kanta obuk panika tongkat min as-sadri dari dada ila as-surrati tidak kebucil. Jadi pada obuk asampung di dada kanjeng Nabi sampai kebucil. Wa takaffu al-mailu ila sananil masyi. Tineng okey, at-takaffu panika condong dekat cara ajaran. Oh ma baina yadayhi kas-safinati fi jariha. Tineng sana takaffu panika barang se yadang orang kas-safinati fi jariha kati perahu dalam ajaran perahu. Di perahu rotaman bengar bang perahu ning sekan dekat aing. Perahu mun kada ajaran iya rotaman ngeber dari aing mesti sekan dekat aing. Dijukan kanjeng Nabi sekan dekat tanah. Lo bengar bang mun ajaran. Was-sababul makanul munhadir min al-ardi. Yang as-sabab panika kandangan se noronen min al-ardi dari bumi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa ini? Silatul muttasil ila Imam Syekh طارق محمد سيدر حفظه الله تعالى قال الحديث السابع عشر في مزاحه صلى الله عليه وسلم. Tinang hadis nomor 14 panikai dalam akajang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaji'u ilaina wa akhun li saghirun fa yaqulu ya Aba Umair ma fa'ala an-nughair. Disna Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sampun mesin Anas berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada datang kula kapi wa akhun li saghirun tineng retan ikan itan kula saghirun sekene fa yaqulu maka ada Nabi ya Aba Umair Pak Umair ma fa'ala nughair apa saya lakukan manuk nughair. Jadi ada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam taman rabu dak kata Bisna Anas Sidna Anas bade anak nek kene ngobu manuk. Nak kanak nek kene enga abdi enga sana. Enga sawab ban semacam nek kene ngobu manuk pas mate manuk. Dari kanjeng Nabi sanda pada kata Sidna Anas, "Tela nak kanak kene kila tanya aki berarti. Kamu manuk kaki." Ada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dia nak kanak kene pada bi orang rajin. Ada Aba Umair dalam bahasa Arab ikocak kunya ikocak kunya abu nyaman orang se awal abu atau ummu Abu Bakar arupun dia Ummu Kulsum arupun dia abu. Nah biasa nak orang itu ikocak abu nabi andi anak anak pertama ikabaikun dia menengko Abu Anwaf karena anak je rajan Anwaf, Abu Anwaf, Abu Muhammad, Abu Abdullah, Abu Fulan. Ada oleh ala akun dia nak kena kene demi kemuliaan. Ada mah kalau di anak ikut Abu Umair sareng kadina. Cik kene ada. Sahabat lagi kene ngobu manuk mati Nabi tanya akhir kamu manuk tak? Dia orang menceritakan manuk apa ada dari membahas manuk. Ada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada situng hadis
senutuakin dan kau ibang bahwa kanjeng Nabi mentingakin dapat sahabat nek kene pada dipentingakin dekat sahabat sejarah aja. Kanjeng Nabi kadang acara ditekuk nak kena kene minta tolong dak kanjeng Nabi sambil nekuk astar. Kanjeng Nabi terus norotin dan nak kene kelak sampai mari hajat. Minta tolong dak kanjeng Nabi pada hajat sampai Nabi ilatin dan sampai mari hajat. Ada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan kau ibarat setengah dari akhlak Islam. Ulama yang dari tempat beri nak kene, bang nyapa kena kene. Agak aja bina kena kene. Ngoringin dia nak kene. Itu banyak orang kata ngucap corok noro nek kene apa tahu apa kata. Ada benih akhlak agama Islam. Dan Islam potongan kebina kene pada bingang kepada orang lain. Ada hadis setoman efek kerbi Imam Syafi'i sama-sama. Imam Syafi'i Arya kurun Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal acara tidak ke putra. Tidak ke putra. Imam Syafi'i ari alim, Imam Syafi'i ari pada bi mata areh. Mano seputo dak mata areh. Imam Syafi'i pada bi obat. Mano seputo dak ke obat. Puto dak kakanan pada bi kakanan bersemacam. Sangat ibadah bersemacam. Situng waktu Imam Syafi'i matamu dak Imam Ahmad ibn Hanbal ngenep. Imam Ahmad ibn Hanbal ngenep. Maka putra Imam Ahmad ibn Hanbal pula nyentumin Imam Syafi'i nang kamar. Ternyata Imam Syafi'i dung tedungan. Lo apa jam tahajud, lo awirid, lo atikir. Maka kelakuna ada bu daka abana. Baca pun sampai Imam Syafi'i di ibadah. Kula ngetela semalam esam temin di kula ternyata Imam Syafi'i dung tedungan. Maka presanin sama Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i panjenengan tepun putra dan kula semalam lo teman awirid lo apa jam bangkeng dung sarinan sampai esok. Maka Imam Syafi'i ada bu. Engkau mikir situng hadis semalam. Malam sampai bisa mengeluar petong hukum. Apa hadis saya pikir di Imam Syafi'i hadis saya baca Imam Syafi'i. Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaji'u ilaina wa aqul li saghir fa yaqul ya Aba Umair ma fa'ala al-bukir. Imam Syafi'i mengeluar hukum fikir pikiran semalam. Jadi Imam Syafi'i makin apa jam tahajud makin wirid tikir pikir-pikiran dari masalah hukum agama. Situng hadis kanjeng Nabi pikir sampai bisa mengeluar hukum sekitar petong hukum. Banyak hukum. Kau ibang tahu apa hadis? Macam biasa kita tahu artinya mari. Tapi Imam Syafi'i keluar di badan hukum dia bahwa kanjeng Nabi seaziar dan sena Anas bin Malik beraka jadi dekat ternyata sena Anas bin Malik sekian ni keluar petong hukum. Salah satu hukum oleh ngubu mano. Hari Abu Umar kan ngubu mano lagi. Oleh ngurung mano. Apa sepenting pakanin, sepenting rabatin petepat. Oleh ngubu mano. Dan percukan tetap ramah dah kanak-kanak kene. Percukan ngoringin dah kanak-kanak kene. Percukan ngangkep dah kanak-kanak kene bersama. Banyak hukum saya keluar sama Imam Syafi'i sampai seterusnya hukum syariat saya tolong bingkoi. Ada sena Imam Asy-Syafi'i, Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ardahu asana ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadis berapa ini? 4. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muttasil Imam Syekh Muhammad Syekh Tariq Muhammad Sirdar rahimahullah taala qala an Abi Umamah radhiyallahu taala wa Khalid bin Ma'dan annahuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah tabaraka wa taala rafiq yuhibbur rifqa wa yarda bihi wa yu'inu 'alaihi ma la yu'inu 'ala al-'unf. Dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu wa Khalid bin Ma'dan sedua penekatamu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atabu pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sangkun Allah tabaraka wa ta'ala rafiqun paneka lemput yuhibbur rifqa labur Allah SWT dak kelemputan yarda bi banranna sarta bi kelemputan wa yu'inu alaihi ma la yu'inu 'ala al-unfi ban aparing pertolongan Allah taala atas kelemputan dan kebarang sita nolongan Allah taala 'ala al-unfi atas kekerasan. Jadi hadis yang nomor 3 nyeritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala selain Maha lembut, lebur dak kelemputan juga nolongin dak kelemputan sebab berokan orang kelemputan. Dan Allah Subhanahu wa taala nolongin dak orang siras keras. Jadi karena setiap orang dia lo usah ras keras nyantap ria bersama.
Wa manfaatlah situ. Lebih-lebih zaman akhir nasta ia mun lamba orang atau ada ke ulama atau ada bangsa orang. Setiap orang nyampit bang keras dia ke orang dalam pergaulan masyarakat dan semacam keras. Anak online rokok tu nyareng pentari untuk jadi ngaki. Rokok tu rokok tu gangsergangan dan semacam. Ada ya setong hadis dari setong tabi'in Khalid bin Ma'dan dan dari sahabat Mulja Abi Umamah. Siapa nyaman Abi Umamah? Sudai ibn Ajlan. Dan dia Sudai ibn Ajlan Al-Bahili. Ada nyaman Abi Umamah. Dari Khalid ibn Ma'dan dari Abi Umamah. Adabu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhir hadis. Kanjeng Nabi adabu Allah Subhanahu wa taala sebanyak kebagusan. Dan semasuknya dari kekurangan area banyak lemput tidak kemerus. Allah Subhanahu wa taala lemput. Allah Subhanahu wa taala tak lo sakra. Orang-orang kafir, orang-orang murtad, orang-orang fasik, munafik, syai'at, maksiat di pinggiran makune pakane. Pakune rezeki siapa? Semakanan musuh bani Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang-orang kafir musuh dari Allah. Allah ikut ada, Allah ikut kendak dan semacam. Ada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala lebur manusana sifat kelemputan los aros bandrana Allah Subhanahu wa taala. Bandrana Allah ni karena bisa nguncang kenceran ban pangkat tengkir ngajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala nolongin di orang selput lemput, selos alos. Besar kasar berurusan apa dia? Mati gawa saya ngapa? Kalau usah tang waktu. Tahu lah. Ngocak dari pendir ngocak alos. Bangun ngocak alos hitung perkara maka bi Allah Subhanahu wa taala tolongin bentepang di orang seras kertas. Allah Subhanahu wa taala nolongin kalaban mekempang sabab atau betwala cukan nangkung jawab dak orang sealos kala untuk ipataka hajat ban semacam. Iya. Dan ada bestong cerita lamba siapa kana Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak Al-Marwazi rahimahullah taala Arya pada situng waktu musim haji nang kota Baghdad Irak Arya rombongan haji lamang maka Al-Imam Abdullah bin Mubarak Arya asat untuk noro maka ngala sekitar 500 dinar 500 pese emas ikebay sango untuk mele peralatan saya kebiasaan untuk haji. Maka waktu antara meleh perang saya kebiasaan udah ke haji kala yaktam istung rang bini Abdullah bin Mubarak dan pula orang bini andi anak banyak semakin kentok hari keempat pula tak makin cekaran dah benar orang bini kita. Maka 500 dinar kila pese seniat ekabai sama untuk haji bagi kapi biar pun. Maka pun nikah mulai fakta. Maka sampun dapat ada pemberangkatan jemaah haji serta jemaah sekala sampun berangkat kapi jemaah haji entar ke Mekah dan semacam sampai hajian mari mulai kapi dasar mulai kala serta jemaah selesai haji kala ngucap alhamdulillah minta terima haji ngucap haji Abdul Mubarak padahal lo ke Mekah aja. Ada apa burung sang ke Mekah bagi orang bini selok makan kala sekurangan biaya dan semacam tapi ternyata sang jemaah haji datang dari Mekah serta dia ngucap alhamdulillah bang haji mantar terima haji mantar raja kerja dan semacam serta aja ingat dia dan sampai akhirat Abdul Mubarak pakun lo tahu dan memang sangku haji biar padahal kalau makan burung sih serta aja orang ngucap mantar terima haji kau temu kaki Mekah kau temu kaki Arafah kau temu kaki Mina dan semacam sampai akhir setengah waktu beliau wasaret pahan amin pe atang kibi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kanjeng Nabi adabu
cik ane tabung kajing Nabi. Apang ki bi kajing Nabi yang ada bang cik ane mun banyak orang ngocak kaki haji. Sabab kaki nolongan reng bini. Si haji burung nolongan bini. Maka tabung kajing Nabi yang ku adu ada Allah mantar Allah aku bayar malaikat persis bi batana kaki mun bang kesokan haji mun tak kesokan tak haji. Maka beristuk malaikat saya perubah wan barak sehingga ngajakin atas nama Abdullah bin Barak seburung haji gara-gara nafkah bandiayan bagi orang di ini. Arya barokah pertolongan Allah Subhanahu wa taala ada orang silakan lemput ban belasan orang lain. Dapat barokah selalu haji kila maka Allah Subhanahu wa taala kebai malaikat haji tiap tahun atas kembar saja Abdullah bin Barak. Arya satu kereta. Ketika jeung Nabi cucut lemca pun wa yu'inu alaihi ma la yu'inu 'alal unfi. Allah Subhanahu wa taala beri pertolongan dak ke orang selemput, dak ke barang selalu beri pertolongan ke orang sekar. Hada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Fatihah.